are concerned a battle of talents. So tonight, ato mami-witness ang talents ng mga Consuegrianos. Diri niya mga kunwari yan aton sponsors. Beshi Aesthetics Clinic, Pixelence Graphics and Printing, MGI's Enterprises, care of Madam JJ Pendrigal. Sweat Salon, care of Ma'am Marilyn Rillo. iFix Optical Clinic, care of Manager Clarissa. Cinco Crafts by Sir Paul Brian Cinco. Z4 Zin Group, care of Zin Mel's Sha Ging Nesh. Ma'am Sally Davis, Sir Solomon Franco, Ma'am Melanie Agmir, Ma'am Joy Tan Pinco, Muertige Family, care of Miss Ashana Jo Muertige. Tita Ding Delantar and Family, and Groom Maintenance Projects and Studio, and of course, Irvi TV. Tagaan natin ni Raul in Magusuga Palampa. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And though my life has changed, been a war so many ways, my independence seems to vanish in my haze. But every now and then I feel so
out, they yell when the barrels in your mouth. Let's go. Coming live from the too large and we way too fresh. Work well with 9s, AKs, and 10s.
girl. Stay down there.
lalaki. Baga di ka man sigurado. Sige, napakita ka na yung maso kung baga lalaki. One line na kita nga ni one line. Sige, one line. Sige. Di ba? Ang taray, di ba? Sige. May anak kita bulig nga ayaw. Mong kila ka mo? Sige. Ayaw kita pag one line yung sugay. One line kita pahalapan sa ganun eh. Nagtatabulate pa mga kitang scores. Sige. Otro damo nga salamat ay yung ng pagtambong ini nga aton event. Sige, adi na nato mga performers. O gino, may bata pagod kita hini. Okay lang yung may bata kita? Or pwede naton balyuan? Sige. So, sige, ano ni mo name, be? Imelda Rose. Imelda Rose. Sige, be ha. Good luck. Sige, ano ni mo name? Irish. Akala ko Bongbong Marcos. Kaya ni Imelda Rose. Sige. Name? Anafe. Anafe. Oy, adi-ati. Te, ano na ngaran, te? Elaine Saligan. Pero nan nahubas. Waray pa. Waray pa yan nahubas. Kayo, nangungulekta pala iya. May dara kasi yung bag. Ala, yun ang mga waray magbayad na ka natin. Sige, anay ate. Angaran? Francisco. Francisco! Sino yung lalaki Francisco? Francisco. Ngaran? JP. Di na natin JP. Paborito kayo ni JP. Kay since season 1 na. Season 1 since 2 years ago. Pero mamintin na appear ha kuan YouTube channel. So by the way, yung natin YouTube channel is RVTV. So please subscribe and follow. Spread out. So kaya magsisikuhin kita ini. Itatong mo lang basketball. So yan ha, since Battle of Talents today, magkakaana kita usap pa nga competition. Instant. Badong, excuse ani kita bi. Dito ani ikaw. Dito ani ikaw. Kabay ka mga gat. Wala kita igbarayan. Okay, sige. B, mga ate and mga kuya, magkakaadang kita ng Budots Dance Competition. Okay na kayo. Good. Very good. So yan ha. Mapili kami pinaka mga biso ko dahil yung mga nabudots. Itaon natin kung baka magkarit ini magbudots yan at tagas Consuegra. Okay ka mo? Siyempre, tapos naman kami mag-judge, kami nga tulo, ikaw mo, liwatit mag-judge siya na. Okay ka mo? So, partida niya na, itong mga damo nga upod nga paryente, mas damot pakpak. May mga upod ka mo. O, sige, iyo cash prize, magtuturo nga ka mo nga ito, hatatagani nga tag-piso, tag-5. Okay. Sige, ready na kita. DJ, may nakita nila, ang baga-uso yan ng selos, nga budots. Tukran na na, tukran. Try. Music, DJ. Sige. Pabakanan. Aray, DJ, start. Ini talaga ang mga taga-Consuegra. Mag-ato-ato. Waray pa nga ni magsiringa. Guna ba? Nagdayon. Okay, good. Spread out anay. Okay. Tak. Yan na. Tisnihan natin ang atong parakpak. Kaya amot atong babasehan kung inong panaog itatong Budots Dance Competition. Okay. Ready na ka mo? Sige. Round 1 na. Round 1. Kaya 2 rounds na ini. Ano ni mo naran, B? Imelda Rose. Imelda Rose, are you ready? Let's go! Budots, music, maestro! Yon, di ba? Iba ang laking promil. Di ba? Bonakid, batang may laban. Thank you, Imelda. Sige, ikumusta kami kay Bongbong. Sige. Stay put ka na ha. Mga paryente, niyan na kita mapakpak ha. Kay titigdan ako pagparakpak. Sunod! Ikaw anay. Kaya mo na sige. Anong ngaran? Ano yung ngaran? Anto anay? Irish, ready na. Ayun ka rin pagpakya. Music, DJ, let's go! Go! Ito! Diba? Ito! Dong, iwas pa dong! Let's go! Thank you, Imelda Rose. Ano yung mga aran? Sorry. Irish. Sige, thank you.
Sige, ano next? Elise Saligan. Elise Sanigan. Oh, Ate fresh na fresh, bagong ligo. Oh, parang natin Elise. Patay Jugon. Ayaw, worry patay din ha? Buhi kita nga tanan. Atula, kaya nato ni malalagpasan nato ni nitat mga problema. Yan nala ini nga gabi. Pag kinabuasan ay napagpakita ni de barangay, ha? Okay. Sige, DJ, music, let's go! May sekreto ka ha, hindi ka lanay, kalma ka lanay ha, hingan halarong. Inhale, exhale. O, sunod. Kitawang takon na atong mga lalaki. Come here, what's your name? Francisco. Francisco, dili, Francisco. Dino, kakaharan mo pa kudat bayani. Kaya mo ito, DJ, music. Let's go. Yan na. Akala na niyo JP diri ang dam. Nagsisunugan like JP diri. Na si Niyo, sige, kamulanay. May ni JP. Come here, JP. Bati ni JP, Raura. Nagkakilala kami ni JP, taga di na pala hiya. Kasi na di na hiya, nagandami niya pero katuig parang niya bunod. DJ, music! May batang probil, adihit kon, binukulafon, imo kita. Ay pag dinurong binukulafo, ha? Okay, ready na kita mag-judge? Testingan tayo ng palakpakan niya tanan. Okay, yan na, kikitaon natin ha. Para contestant number 1. Oh, wari pariente. Oh, sige, salamat, ate, dili ka. Para na atong contestant number 2. Palakpak. May nagihapon na upon. Para na, dinaandang pagkata. Nakikita ko't mga nahuli dito yung anak ko kita. Nalingin ka dyan mo, ready ka mo. Sige. Sige, alam ko contestant number 3. Patay tani, patay yun. Oh, patay. Oh. Sige. Contestant number 4. Ay, sus, what? Ano? Partida ni Francisco kay nakatimmasala. Ano? Pero kitaon natin yun na, contestant number 5! Sige. So, karoon natin ini. May ano na kita tutulong ang winner. Pero, thank you so much for joining. Thank you so much for joining. May nakami top 3 nga napili. Adihira. Pero may nakamu prize. I-claim na lang natin dito kan Ate Sasha. Oh, sige. Last na natin. Last round. Sige. Ladies and gentlemen, usa na lang ka-round. DJ, play music, durungan. Hoy. No. Ginoon yung mga patapas nila. Hinot mga kaganak ini. Dini, one line, dali! Sige. Testingan natin. Palakpakan. Contestant number 1. Okay daw. Contestant number 2. Okay. Contestant number 3.
Sige. So since may nanaton winners na, anaton tayo JP and Francisco. Sige. Tapos may ada naton consolation prize kan ma'am. Ma'am, thank you so much for joining. Palakpakan everyone. Palakpakan naton 7th place. Who garnered an average score of 77.66. No other than the Sampaguita Group. Maghamot pa naman ka mo. Nakasampagita ba yan? Ma-picture kita, Big. Ipapadara natin iningat ko habulwagan. Picture na kita. Alaton 6th place. Who garnered an average score of 80.66. No other than competitor number 2, Justin Dugan. Congratulations, Justin. Ano yung mayayakan? Mga pinapasuhan ka na, kanina ka papagod na kapolo. O nakako. Sige. Naton 5th place. Wala iba. To those who garnered an average score of 81.66. Ay, sorry. 81 ngayon. Contestant number 1 ni Benji Malangete. Sayaw ni Benji, sayaw alay. Sayaw alay, sayaw. Ito, abot nila. Nice. Tama na. Benji, stop music. Tama lang, singing animo talent. Sige, congratulations. Picture, alay. Another 4th place. So, garnered an average score of 81.66. No other than contestant number 4, Terence Malina. Nakita natin top 3. Tawagan natin top 3. Diniyari kita. Ano ito na bibilin ka top 3? We have Amabel Villar. Aaningiwan po ng ICD Group and the Next Gen. Diba? Gigukul ba ka mo? Waray ka mo na naon? Sakto na ito. Kay durungan kita manidismayo. Kay waray kiyang pagkaon. Sige. Congratulations and good luck sa iyo, ha? Sana din na ininiyo last. Sana tutubla din din. Sige. Ayaw na nato niya. Another 3rd place goes to who garnered an average score of 82.66. Congratulations, Amabel Villar! Where is Amabel? Mga salamat na natin sponsor na natin trophy. Amabel Villar will receive a cash prize of 1,000 pesos from Ruben and the sponsors, and also the trophy from Sir Paul. Okay, Sigol. Mga salamat, B. Nakarawat ako ng imbitasyon, boss, ha? Sige, congratulations! So, ano ako nabibili ng ICD Group and the Next Gen? O, dukot ka mo, dukot. Sige. Naklaruhan natin, ha? O, listen na yung mga children. Ako niya-announce itong champion at 1st place. So, automatic, mabibilin amot 2nd place. Okay? Good? So, ini ang atong score, ini atong judges, based ini EU performance. Diri ini base kay pariente ka mo ni Sashana, o robot ka mo ni Kuan. Kay, no wonder, adila kasi ka mo konsegra, mag-urusa lang kita ni. Pero gipasihan ini namon ang amon Kuan. Hanamon score ha iyo. And it doesn't mean nga ba kay 2nd ka mo, or 1st ka mo, 2nd ka mo, wala ka mo mag-champion, diri ka mo makarit. Makarit ka mo, okay? Parang pakiniyot yung alugaringon. Mas makarit ka mo kaysa yung mga kag-anak, Charla. Bakit ka mo umato? Sige! So, an aton 2nd place, ayaw ka. Nagbubuta organizer. An aton 2nd place, nakagarner his average score of 92.33.
And ang aton first place nakakarawat hin 93.33. Pero man ang agwat 1 point something la. Diri nangingiskwela. Diri maarami itong agwat. Sige, sige Matt. Sige, Filipino kita sunod. Okay, ready na mo? Our champion is from Barangay Kusway, Leyte. Sige. Once more, ang aton champion is contestant number... Salamat ang akong sponsors. Salamat ihapon na akong mga bisita, Mayor, Vice Mayor, SD member, ang atong mga rogan, ang atong mga monopyo. Wala iba kundi ang atong champion contestant number... Contestant number 5! Kita second place muna. Congratulations guys. Our second place will receive our cash prize of 2,000 pesos care of Alaton sponsors, Ingroupment and Urbi TV, and of course a trophy from Sir Ongkik Singkol. Yan. Congratulations guys. Picturean ka mo. Eh ipapadara natin ni hadiah LG. Smile ka mo mahupay. And of course our grand winner for this year's Volkswagen Rabato Laplanes 2024, the next generation! Sige, pilit ka ba? Pari nga sa mga mo. Congratulations, ICD! Huwag makot yung jacket, ngayon baka makagkot na. Okay, picturean na kita. Congratulations everyone! Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Pero palayo na natin disco. Tama, salamat na iyo katarani. Congratulations to all the winners. Until next time. Bye! Thank you, sponsors. Trip na.